तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात बैन करने की तैयारी कर ली गई है। ये फैसला कर लिया गया है कि एक ऐसी सियासी जमात जिसको हम इलेक्शन में हरा नहीं सकते, एक ऐसी सियासी जमात जो अवाम में मकबूल है, जो वफाक की वाहिद अलामत है, जो पाकिस्तान के चारों सूबों बशमूल कश्मीर, बल्तिस्तान, गिलगित में मकबूल तरीन जमात है, उस सियासी जमात को मंजर-ए-आम से गायब कर दिया जाए, क्योंकि उसने हमारे मफादात को ठेस पहुंचा दी है, क्योंकि उस जमात ने हमारी फिरौनियत का मुकाबला किया है, हमारी बर्बरियत के मुकाबले में खड़ी हो गई है, क्योंकि उस जमात ने अवाम को शऊर दिया है, तो उसको बैन करना बनता है। आपको याद होगा 14 को जब ये ऑपरेशन हो रहा था तो मैंने आपको बताया था कि इमरान खान को सिर्फ गिरफ्तार करना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि खान साहब को दहशतगर्द करार दिया जाए और वहां से कोई असला बरामद करके जमान पार्क के अंदर से खान की जमात को कल अदम करार दिया जाए। अब इस पर पूरी साजिशें हो रही हैं जी, साजिशें हो रही हैं, और एक साजिश ये हुई है कि इकबाल खान नामी एक बंदे को जमान पार्क में प्लांट किया गया है, जो दहशतगर्द एक जमात से, कल अदम जमात से ताल्लुक रखता है, जो कल कारकुनान के दरमियान रहा। आज उसकी फोटो चलाकर कहा जा रहा है देखे जी ये दहशतगर्द है, तो उसको लाने वाला कौन था? लाहौर में दाखिल वो कैसे हो गया? सवात उसने छोड़ा कैसे? 8 साल अगर वो कैद में रहा तो उसको आजाद करने वाला कौन था? तो ये सारे सवालात हैं जो इस मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसियों को इसके जवाबात देने चाहिए। अमीर अब्बास साहब हैं, सीनियर सहाफी हैं, तज्जियाकार हैं, ये लिखते हैं कि फस्तायत का एक नया शिकंजा तैयार हो रहा है। इमरान खान के कुछ मुकदमात CTD के हवाले करने की भी तैयारी हो रही है। मेरे अल्फाज लिख लें, इतनी सख्ती होगी कि 75 साल के जबर के तमाम रिकॉर्ड टूट जाएंगे और इमरान खान का जिंदा बच जाना और इलेक्शन जीतना सिर्फ मौजज़ा ही है। अब ये बात मुल्क के मोतबर सहाफ़ी कह रहे हैं, मुल्क का हर वो शहरी कह रहा है जिसके पास थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होती है। और उन्होंने एक और ट्वीट की थी जो 5 दिन पहले उन्होंने की थी, वो भी सही साबित हुई कि इमरान खान साहब आपके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड आपके लिए ख़त्म कर दी गई है। अब आप भूल जाएं कि आपके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, वही होगा, वही हुआ। उधर फैजपुर में मियाँ नवाज शरीफ की लाडली बेटी जरनैल रानी उस वक्त जलसे कर रही थी और उधर इमरान खान के घर ऑपरेशन हो रहा था। अब जी IG पंजाब क्या कहता है? झूठ बोलता है, झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। कहता है पुलिस गैर मुसल्लह थी। तो आपने वो फौटेज नहीं देखी? क्या पाकिस्तान के शहरी अंधे हो चुके हैं? क्या वो ये नहीं जानते कि उन्होंने वो खुद अपनी आंखों से जो देखा है वो मानेंगे या आपका झूठ मानेंगे? कहता है जमान पार्क नो गो एरिया बन गया है। तो नो गो एरिया क्या होता है, कौन सा होता है? वो सवात में नो गो एरिया थे, वो वजीरिस्तान में थे। तो दरअसल उसी ख्वाहिश की तकमील की जा रही है कि इमरान खान को किसी तरह दहशतगर्द करार दिया जाए। तो ये इस ख्वाहिश की तकमील के लिए ये आपका IG पंजाब जो है ये मोहरा बन चुका है, इसको शर्म नहीं आती। IG पंजाब और वजीर इत्तलात पंजाब ये उस मकासद की तकमील कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को किस तरह बैन किया जाए। तो इमरान खान साहब ने आज बड़े वाज़ेह अंदाज से IG को भी तनबीह दी है और कहा है कि 18 को मेरी पेशी थी, मुझे 14 को पकड़कर क्या करना था? वही करना था जो आजम सवाती के साथ किया गया। जिल्ले शाह जैसा दरवेश आदमी, उसको गिरफ्तार किया गया, फिर उस पर जुल्म किया गया, उसको उसके सर पर डंडे मार मार के उसको कत्ल कर दिया गया। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। बेगैरत IG को शर्म नहीं आती, ये लोगों को भेड़ बकरियां समझते हैं। इस दफा उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा खौफ मौत का है, जो वो हमेशा कहते आए हैं। साथ उन्होंने टिकट की तकसीम के वाले से कहा कि मैं टिकट की तकसीम खुद करूंगा। और उन्होंने एक और इंकिशाफ किया और कहा है कि 25 मई को जिन पुलिस वालों पर 25 मई के हवाले से हमने मुकदमात बनाए थे, चुन चुनकर उन्हीं पुलिस वालों को दोबारा लाहौर में और मेरे जमान पार्क में ऑपरेशन में तैनात किया गया ताकि वो अपना जाती बदला भी उतार सकें। तो ये खान साहब ने भी कहा है। आमिर मीर एक तरफ पख्तूनों को दहशतगर्द करार दे रहा है, शर्म करें आप। ये वो पख्तून है जिन्होंने बर्बरियत का मुकाबला किया है, दहशतगर्दी का मुकाबला किया है। सबसे ज्यादा शहादतें खैबर पख्तूनख्वा से हैं, सबसे ज्यादा लोग, सबसे ज्यादा आर्मी में जो लोग शहीद हुए, सबसे ज्यादा FC के जो लोग शहीद हुए, सबसे ज्यादा सिविलियन जो शहीद हुए, वो सब खैबर पख्तूनख्वा से हैं। तो आमिर मीर जैसा घटिया आदमी TV पर बैठ के और अपने चंद दिन के एक छोटे से इक़्तिदार के लिए अपना जमीर बेचकर आकर कहता है कि पख्तून दहशतगर्द है। शर्म करें, हया करें। आप इस छोटे छोटे लोग इन कुर्सियों पर जिन्होंने बिठा दिए, उनको भी दोबारा सोचना चाहिए, क्या ये लोग इन कुर्सियों पर बैठने के काबिल थे? बिल्कुल ये लोग इस काबिल नहीं थे। दूसरी जानब जी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी कहा गया है कि इमरान खान को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, एक मसलियत के तहत एहतियात से काम ले रहे हैं।
تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اگر یہ احتیاط ہوتی ہے جس میں آپ سینکڑوں لوگوں کو زخمی کر دیں، جس میں آپ 25 گھنٹے لگاتار شیلنگ کر دیں، جس میں آپ پولیس اور رینجرز کو نیتے شہریوں پر دوڑا دیں کہ ان کو بھون کے کھا جو، جس میں آپ ڈائریکٹ فائرنگ کروا دیں، جس میں لگ رہا ہے کہ آپ نے عمران خان کے گھر میں سینکڑوں شیل پھینک دیے، اگر یہ احتیاط کا نام ہے تو میرے خیال میں آپ کی احتیاط، اگر یہ کچھ اس کا کوئی 1% بھی ماڈل ٹاؤن میں آپ کے گھر ہوتا تو 25 سال آپ روتے رہتے، آپ کی نسلیں بھی روتی رہتی کہ ہمارے گھر آنسو گیس کا ایک شیل پھینکا تھا۔ لیکن آپ طاقتور لوگ ہیں، اشرافیہ کے مرون منت، آپ خود اشرافیہ ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں چوم کر ڈگی میں بیٹھ کر آپ نے دوبارہ جو اقتدار حاصل کیا ہے، تو آپ تک پہنچنا ظاہر سی بات ہے۔ آپ کے لیے احتیاط بس یہی ہے کہ ہم لوگ آپ کے لیے کیڑے مکوڑے ہیں، تو کیڑے مکوڑوں کو آپ رونتے چلے جائیں، آپ رونتے چلے جائیں۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ اب صورتحال یہ ہے، اب خان صاحب کو جناب F8 کچہری میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ خان صاحب F8 کچہری میں پیش کیوں نہیں ہوئے؟ اس کے پیچھے کی کچھ وجوہات فواد چودھری صاحب نے آج بھی بتائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ F8 کچہری میں ایک سازش تیار کی گئی تھی جس میں خان صاحب کو مارنے کا پلان تھا۔ جو مختلف لوگوں نے جو خان صاحب کو اس کی اطلاع دی کہ وہاں آپ کے لیے خطرات ہیں، جو خان وہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر جوڈیشل کمپلیکس آ جاتا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو سکتا ہے، وہ F8 کچہری میں پیش ہو جاتا۔ بات تو سمپل سی ہے، لیکن اتنی سمپل نہیں ہے، کیونکہ F8 کچہری میں جو آپ نے جال بچھایا تھا، خان نہیں چاہتا کہ اس جال میں تو ہوں ہی، لیکن میرے ساتھ کئی اور معصوم جو ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے جی۔ تحریک انصاف کو بین کرنے کی جو یہ سازش کی جا رہی ہے، اس کا ذکر میں نے اپنے 14 تاریخ کے جو ہے ویلاگ میں بھی کیا تھا، اور اب اس سازش کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ مریم نواز صاحبہ کی خواہش ہے کہ تحریک انصاف کو بین کر دیا جائے تاکہ وہ اکیلے الیکشن لڑیں اور پنجاب کی حکمرانی ان کے ہاتھ میں، ان کی جولی میں آ جائے۔ تو ایسا نہیں ہوگا۔ خان صاحب نے آج یہ بھی کہا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہر صورت کروائیں گے، کسی کو بھاگنے نہیں دیا جائے گا۔ اگر 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوتے تو تحریک انصاف نے ایک پورا پلان تیار کر لیا ہے، ایک مد عملی تیار کر لی ہے کہ کیسے وہ احتجاج کریں گے ملک بھر میں، کیسے وہ مجبور کریں گے کہ آئین کے تحت جو 90 دن کا ٹائم ہے اس کے اندر الیکشن کروائے جائیں۔ اگر نہیں کروائیں گے تو تحریک انصاف کے پاس احتجاج کا راستہ ہوگا، پھر دوبارہ وہی سیاسی عدم استحکام ہوگا۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام کے بغیر معاشی عدم استحکام ممکن ہی نہیں ہے۔ تو شہباز شریف صاحب آپ ہی آگے بڑھیں، اور معاشی عدم استحکام اگر لانا ہے تو سیاسی عدم استحکام کی کوشش کریں، اور اس کا ایک واحد حل ہے جو اپنے میں پچھلے ویلاگ میں بھی کہہ چکا ہوں، وہ ہے اس ملک میں الیکشن کروائیں۔ اس ملک کی عوام کو فیصلے کرنے دیں، فرد واحد فیصلے نہ کرے یا بند کمروں میں کوئی فیصلے نہ ہو۔ اس ملک کی عوام باشعور ہے، اس ملک کی عوام پڑھی لکھی ہے، اس ملک کی عوام اپنے حق کا فیصلہ خود کر سکتی ہے، تو اسے فیصلہ کرنے دیجئے۔ یہی پاکستان کے اہل پاکستان کے حق میں بہتر ہے۔